Einaurda z Francúzska. Je to zástupca spoločnosti DP Technology, ktorý nás prevedie jeho pohľadom na priemysel 4.0 a samozrejme pohľad spoločnosti DP Technology so softverom Esprit, ako oni túto situáciu vnímajú a čo nám sú schopní priniesť a pridať. David bude hovoriť po anglicky, budeme mať simultánny preklad, tunak Peťo Laťák sa bude snažiť to čo najlepšie preložiť. Keby ste ničomu nerozumeli, samozrejme poznačiť si na papier a na konci sa potom pýtať. David. Thank you very much. Thank you, Martin. I don't know if it's working, it's okay? Yeah. I think everybody can hear me. Hello everybody, thank you very much for your welcome. Ahojte všetci, ďakujem, že tu sme byť. Go on. First, thank you very much to IPMS to give us the opportunity to be first time for me and Zilina and at this night's event. Na začiatku sa chcem poďakovať IPM Solutions za to, že smiem byť, som krát v Žiline na Slovensku. Go on. Thank you, Peter, to be my translator today. Ďakujem Petrovi, že ma prekladá. Go on. Okay, then today the target is to first to introduce you a little bit about who we are, about DP Technology and Esprit, and secondly about our vision of the smart manufacturing. Čiže v prvom kroku sa budem snažiť predstaviť našu spoločnosť DP Technology Esprit ako základnú bázu a v druhom kroku, ako sa adaptujeme na tendenciu priemysel 4.0. Go on. Then I am David Meno, I'm the channel manager for Europe for DP Technology. Moje meno je David Meno, som vlastne channel manager pre predajcov v Európe z Francúzska. Go on. I'm coming from France, south of France, Montpellier. Once again? I'm coming from France, south of France, Montpellier. Aha. The headquarter of Europe. Z juhu Francúzska, Montpellier. Go on. Remote, okay, no, not so fast. Okay, then just to come back about the history of DP Technology and a few words about who we are. DP Technology, the name DP is coming from Dan and Paul. They were two mechanical engineers that founded this company. Okay, čiže Dan a Paul boli dvaja mechanickí inžinieri, ktorí založili túto spoločnosť pred cirka 20 rokmi. Go on. Okay, then two founders of this company around 25 years ago. Dvaja zakladatelia približne pred 25 rokmi. And now we are around 250 people working for this company everywhere around the world. A dneska globálne zamestnávame 250 ľudí. The company, which is very important, is still 100% owned by these two guys, these two mechanical engineers, Dan Fressine and Paul Ricard. Čo je veľmi dôležité, spoločnosť DP Technology je dodneska stále vlastnená Danom a Paulom, a ktorí tam stále pracujú a nie je finančnou spoločnosťou. Go on. Then you can see the red shirt is our, how to say, image on the market. Červené trička sú našim imidžovým znakom. Go on. And you can see that we have around 100,000 licenses around the world. Máme nainštalovaných 100,000 licencií globálne. Go on. Okay, the vision we have of the CAM business is to deliver to the world powerful solutions to drive automation in manufacturing. Čiže slogan dodávame výkonné riešenia na podporu automatizácie vo výrobe. Go on. Then this vision is going through four main topics. Tá vízia naša vychádza zo 4 základných bodov. Go on. Of course, powerful full spectrum CAM system, then the heart is the CAM system. Výkonný širokospektrálny CAM systém. Go on. Factory certified digital machine tool. We don't talk only about simulation, but digital machine tool. Tovarenský certifikovaný digitálny obrábací stroj. Go on. World-class technical support, of course, through our partner IPM Solution in Slovakia, for example. Technická podpora na svetovej úrovni. And automation platform and engineering services. Automatizačná platforma a inžinierské služby. Then what is our vision of the Industry 4.0 smart manufacturing platform? Čiže aká je naša vízia pre priemysel 4.0, čo sa týka našej platformy, našich výrobkov?
The first main topic is to get a digital twin of your machining environment. Čiže prvá záležitosť je vytvoriť digitálne dvojča vášho obrábacieho stroja. Alebo To get the digital thread for discrete manufacturing. digitálna niť na diskrétnu výrobu, Also artificial intelligence for the world of CNC machines. umelá inteligencia pre CNC stroje And of course to be what we call today cloud enabled. a samozrejme dnešný trend prispôsobené naše produkty pre cloudové riešenia. Regarding the functionalities of the heart of the system, I mean Esprit CAM system, Čo sa týka toho centra našej ponuky Espritu a jeho centra, jeho základu, sú tieto vlastnosti. we can manage any kinematics of any CNC machine tools, milling, turning and wire ADM erosion. Môžeme, dokážeme zvládnuť každé frezovanie, každé sústruženie alebo drôtové elektroiskrové obrábanie. Then from 2 to 5 axis continuous milling, 2 22 axis turning, 2 axis wire ADM, high speed simultaneous milling, Swiss turn, mill turn and B-axis multitasking machines, hybrid manufacturing and 3D printing additive technology. Čiže 2 až 5 ose frezovanie, 2 až 22 ose sústruženie, 2 až 5 ose drôtové elektroiskrové obrábanie, vysokorýchlostná simultánna 3, 4, 5 osová dráha nástroja, švajčiarske sústruhy multiturn alebo frezovaco-sústružnícke centra a potom zmiešaná výroba, hybridná výroba a 3D tlač. Okay, the topic of today, smart manufacturing. Dnešná téma, inteligentné obrábanie. To start, just a quick information about the situation of the CNC machines. Čiže rýchla nejaká taká nástrojová informácia ohľadom CNC strojov. The CNC machine business start with this kind of pyramid with the low-end, low-cost CNC machines, which is the big market of CNC machines, and the complex, high-complexity multi-channel CNC machine, which is the top of the pyramid. Čiže ten trh s CNC strojmi začal tým, že tá základná báza tej pyramídy boli low-costové, nízkonákladné, nízkotechnologicky náročné CNC stroje. No a na vrchole tej pyramídy toho trhu CNC strojov boli teda vysoko výkonné, vysoko zložité a viac kanálové CNC stroje. Of course, the position of Esprit was mainly on the top of the pyramid with the complexity. Pozícia Espritu Esprit sa aplikoval v tej hornej časti, čiže do tých vysokovýkonných a zložitých CNC strojov. But you have to understand what happened today. Mainly, it already happened in France, in Germany, in Italy, and of course, it's happened today also in Eastern country. Je avšak dôležité porozumieť, čo sa na trhu deje, aká zmena, ktorá sa už udiala v západnej Európe a prichádza do východnej, a síce, že tá pyramída sa mení, že z tých vysokovýkonných, vysokozložitých a viackanálových strojov, ktoré boli na vrchole tej pyramídy a boli výnimočné, sa stávajú veľmi časté stroje na trhu. The market of the high complexity multi-channel CNC machine start to be bigger in our countries than the simple CNC machines. Čiže v tej západnej Európe dneska už je tie vysokovýkonné, vysokozložité, viackanálové CNC stroje majú obrovský väčší podiel na trhu. The market of this simple CNC machine is going to China, India, no more in Europe. Čiže ten obchod alebo market z tých jednoduchších low-costových CNC strojov odchádza do Číny a iných low-costových krajín. Then I will give you our vision of how we can simplify the complexity of these CNC machines. Ukážem vám, ako môžeme zjednodušiť tieto CNC stroje. Our vision is going through mainly three brands, okay, which are DP Technology. DP Technology is the name of our company. Čiže naša stratégia do budúcna vychádza z troch značiek. Tá prvá je DP Technology, čo je meno našej spoločnosti. Esprit, of course, is the heart of the system, is the CAM system. Esprit je základ, srdce nášho systému, CAM system. Machining Cloud, you can go to machiningcloud.com and download the application. It's free, you can use it. And it's a cloud where you can find everything about the tools, the fixtures for now. And on the next future, we will improve a lot of new things inside. Čiže Machining Cloud
Je v súčasnosti cloud, ktorý poskytuje spoločnosť DP Technology, kde nájdete nástroje a feature. Dneska naberajú sa tam ďalšie dáta a bude slúžiť ako cloud. Go on. And binary space is more than only a simulation. Is the virtual twin of your CNC machine. Yeah. Binary space je ďalší quasi cloud, ktorý nie je len simulácia, ale bude databázou CNC strojov, ich modelov. Today, Esprit is one of the only CAM software company to get their own simulation tool. Dneska je Esprit, alebo DP Technology jediná spoločnosť, ktorá, once again, is the only company which... to get their own simulation technology. Ktorá má svoju vlastnú simulačnú technológiu. Okay, what happened on the CAM business? Not on the CAM business, sorry, on the NC machines from the last 100 years, let's say. Okay, čo sa stalo na trhu CAM za posledných 100 rokov? Okay, if you see here, on the, let's say on the 50s, here you can see the time, the programming time, okay, the time you spend to program your parts, in regards to the difficulty, the complexity of the part. Okay. Na grafe vidíte na jednej osi čas, ktorý potrebujeme na programovanie, alebo sme potrebovali, a na druhej osi vidíme náročnosť toho programovania. You can see that when arrived the CNC machine, okay, we improve the difficulty of the part we can program, but we arrive quickly at a limit. Čiže keď prišli CNC mašiny, zvýšili sme, we improve difficulty, we increase difficulty? No, we improve, how to say, we improve the way we program the complex parts. Okay. Until here, and we find a limit. Okay, že zlepšili sme spôsob, ako sme mohli programovať komplexné party, časti, modely, a tam sme narazili na vrchol, na limit. After arrived the CAM system here. With the CAM system, we drastically decrease the programming time, and slowly also we improve the difficulties of the part we can program. Keď prišli CAM systémy, CAM softvery, tak sa znížil čas na programovanie, lebo sa to zjednodušilo, ale potom sa zvýšila tá komplexnosť. Then today we arrive at the limit of the CAM also, because everybody knows how to do 3 to 5 axis continuous milling toolpath, for example. Okay, dneska sme zase narazili na limit tých CAM systémov, lebo každý CAM systém dokáže robiť v podstate to isté. Okay? And now the next revolution for us will be Industry 4.0, and it's what we call the CyberCAM. Okay. Čiže ďalší krok pre nás je CyberCAM, čiže kybernetický CAM, priemysel 4.0. Okay, then how do we see this revolution? This revolution for us is around these three tools, three solutions, Esprit, binary space, and machine clouds, that brings everything around your CNC machines. Čiže tú revolúciu vidíme tak, že okolo týchto troch našich základných produktov, čiže Esprit, Cloud a Binary Space Cloud. In the machining cloud, for example, you can get all the features from all the brands. You can get all the tools from all the brands, Kenametal, Sandvik, everything, can have everything on the machining cloud. Also from the machining tools and the materials. Okay. Na machining cloude môžete nájsť všetky feature, všetky tooly od všetkých poskytovateľov CNC strojov. Môžete v budúcnosti nájsť tie informácie o materiáloch všeobecne známych, čiže celková databáza gratis. With binary space, the virtual twin, you can get all the machine tools, the 3D model, but not only the simulation of the 3D models, the full kinematic of your CNC machines. Pri tom Binary Space Cloude budete schopní nájsť všetky modely CNC strojov, nástrojov, a nie len not only simulation, but also not only simulation, the full virtual twin of your CNC machines. Plnohodnotný virtuálne dvojča CNC stroja. We want binary space and its format, which is the GDML, to be the standard for the market for the 3D models of the CNC machine. Pracujeme na tom, ako DP Technology, aby Binary Space Cloud bol štandardom pre výrobcov CNC strojov, niečo ako PDF pre dokumenty. Like PDF for the document, for example. Yep.
Okay, then it means that on, for example, DMG Mori, Mazak, Haas, they will create their own GDML files. They will put it on the machine in cloud, and you, for example, will be on your office, you have a new machine, you can download directly your 3D models inside Esprit and get all the capabilities of your CNC machines. Čiže Mazak, DNG Mori poskytujú modely svojich CNC strojov nám ako DP Technology a vy ako náš klient používajúci Esprit si gratis stiahnete z tejto databázy Bypass Space ten CNC stroj, model a môžete s ním pracovať gratis. Okay, then now just few words about where we are in the digital transformation. Not only on the industry market, but understand what's happened on the other market. Kde sme v tej digitálnej transformácii, v tej digitálnej zmene, my ako DP Technology? If you look, for example, on the market for the books, for all the goods you can buy on the internet, there is a big change today, because in the past you had a lot of intermediaries, okay, like the manufacturer, the wholesale, the retailers, and now, for example, if you go to Amazon, there is direct link between the supplier to the buyer. OK. Dneska, keď na tom klasickom trhu klasických produktov, ako sú knihy alebo iné produkty, je tá schéma tak, že máte dodávateľa, výrobcu, veľkoobchodníka, maloobchodníka a nakupujúceho. OK. What's the main difference of this? When you buy a book in Amazon, it's the same book that you will buy on your bookshop in your city. Aký je rozdiel, či kupujete knihu v Amazone alebo v nejakom kamennom obchode? The difference is only the model, because it goes directly from the supplier to the buyer, and the difference is mainly the software. Čiže rozdiel je software. Okay? And of course, the fight now for these people is to get the data, because they need all the data about you to understand you, and the knowledge of this data also to give you the better suggestions to buy their products. Čiže ten software a dáta, ktoré tie spoločnosti, ako napríklad Amazon, eBay, o vás majú, o vašom správaní a sú schopní vás profilovať a dávať vám návrhy na nákupy. Okay. Another example, the thermostats. Okay, what has changed on the thermostat? I took a very old thermostat, just make you understand, which is very important. To je príklad toho, čo chce David povedať, že príklad termostatu, regulátora teploty, tam hore je obrázok starého, z 50 rokov, starej klímy. The technology of the air conditioner is the same. Mechanically talking is the same. Tá technológia tej klímy mechanicky je tá istá ako pred 50 rokmi. You can see the growth potential here. Okay, it's exponential growth. Okay. For the smart thermostat revenue by region, here, then you can see the growth is very strong and is exponential. Môžete vidieť, ako rastie ten potenciál mechanických termostatov. And what makes the difference, again, is the software, the knowledge and the data, because the product is the same. Ja. A čo je rozdiel vlastne? Rozdiel je v tom softvéri, v tej schopnosti spravovať tie dáta a v schopnosti nazbierať a mať tie dáta, ktoré tej spoločnosti dneska majú v porovnaní s tými výrobcami klímy spred 50 rokov. They need to give you the control through your smartphone, for example, with the software to pilot your air conditioner. Dávajú vám kontrolu nad vašou klímou cez napríklad smartphone a aplikáciu. They need to understand what's happening in your flat, for example, to take the good decision. Musia vedieť, čo sa deje vo vašom byte, aby vedeli vám navrhnúť správne rozhodnutie s tou klímou. And they need to be intelligent to use these data. A musia byť inteligentní, aby vedeli, ako správne použiť tieto dáta. Then once again, data, knowledge and software. Čiže znova, dáta, schopnosť mať, nazbierať dáta, schopnosť spracovať tie dáta a software. Okay, last example with the smartphones. Príklad so smartfónmi. Exactly the same. What? It's growing very fast. Android and iOS, 96% of the growth. Čiže ktorí rastú najviac? Android a iOS, 96% trhu. Why they make the difference with the other one? Prečo sú odlišní od ostatných súťažiacich? Their fight today is to get the data. Ich úlohou boje dneska získať dáta od vás. To get the knowledge and the good software to
to use this data. Získať schopnosť spravovať tie dáta a software použiť tie dáta. Everybody has heard today about why Facebook has all the data and why they want the data about you. Ja, dneska vy poznáte tie kauzy, prečo Facebook chce o vás všetky tie dáta a ako ich chce použiť. Then our vision, last example with the cars, Posledný príklad s autami. self-driven cars. Samojazdiace auta. The mechanical of the car is the same. It's the same car that you use today. Ja, mechanická stránka toho auta sa nemení desiatky rokov, je stále tá istá. But they need a lot of data about the roads, about the traffic, about everything. Ale potrebujú a spracovajú veľké množstvo dát o cestách, o trafiku a tak ďalej. They need the knowledge to use these data. Potrebujú schopnosť použiť tieto data. And finally, they need a good software, of course, to use all this to pilot these self-driven cars. Ja, a zároveň potrebujú dobrý software, aby to efektívne vedeli použiť v týchto samojazdiacich autách. Then our vision of the manufacturing, everybody today is talking about Internet of Things, Industry 4.0, Make in India for India, Made in China for China, Industrial Value Chain Initiative for Japan. Everybody is talking about this concept. Dneska každý hovorí o priemysle 4.0, o Made in India, Made in China, Made in Japan, internete vecí. Then our vision of this concept was exactly the same that on the other industry was knowledge, data and software. Čiže náš pohľad je taký istý, ako som hovoril, schopnosť spravovať dáta, ich schopnosť ich získať a efektívny software na ich spravovanie. If we talk about the hardware today, I mean the CNC machines, today it's a commodity. Ak hovoríme o CNC strojoch ako hardware, je to komodita, ktorá sa desiatky rokov už nemení a narazila na svoj strop. Sorry to tell this, I know there is some people from DMG Mori, perhaps from TechSimp, but the fight today is not what they can do with the CNC machine because they arrive at the limits also. Áno, to je názor Davida, že narazili proste títo výrobcovia CNC strojov na svoj vrchol, na svoj top. Then the improvement was on software, of course, with the CAM software, I just show you here. Áno, bol nejaké zlepšenie vďaka softvéru. But the next step will be the knowledge and the data. Ale ďalší krok bude dáta a schopnosť ich spracovávania. That will make the difference. To spôsobí zmenu, odlíšenie. That's why we have today this Esprit platform with Esprit, Machining Cloud and Binary Space. Preto máme my dneska túto Esprit platformu, čo je teda Esprit ako CAM software, cloudové riešenie na nástroje a cloudové riešenie na modely CNC strojov. Because if you have a look here, we have all the data, as I explained you, all the data of the machine tools, the materials, the fixtures, the tools. Ako som vám predtým už hovoril, my dneska už máme od výrobcov všetky dáta ohľadom nástrojov, ohľadom CNC strojov, ohľadom materiálov používaných a ohľadom featurov. Esprit is the intelligent tool, I mean it's the knowledge, able to use all these data. Esprit je v podstate inteligentné riešenie, ako efektívne použiť tieto dáta. And of course, if you look around this, you have all the environment you need around your CNC machine. I mean, the CAD, of course, coming from Creo. And also, you need computers, strong computers able to pilot, to use all this data, knowledge and software. Čiže už potrebujete len vlastne nejaký CAD systém, napríklad Creo, a nejaký hardware v podobe nejakého počítača. Then the last important things about this to target the automation of the programmation. Posledná vec, ako by sme chceli dosiahnuť automatizáciu v programovaní. It's what we call the printer paradigm. It's niečo, čo nazývame paradigma tlačiarne. The dream of everybody here is to take a Creo file, open it inside Esprit, push a button and to get the G-code for you, DMG Mori 5-axis, your Haas turning, and to get directly the good G-code, the good NC code. Čiže každý z nás by chcel také riešenie, kde by zobral CAD model, vložil ho do CAM softvéru, klikol jeden button, jeden gombík a vychrlilo by to NC kód pre príslušnú CNC mašinu. Okay, now you ask to yourself, what will be my job if everything is automated?
Možno, že sa pýtate sami seba, a čo by som potom robil ja, keď všetko bude automatizované. No worry, your job will be on the expert system to optimize every day this automation. Nebojte sa, ten job bude v prostredí expertízy, ako optimalizovať ten CAM software, ktorý by to dokázal. Then you still have the CAD file here, you have the expert system, which is Esprit, you have the publishers, DMG Mori has published, for example, their CNC machines, Kenametal published the tools, some company published the fixtures, then the publishers, and with experts through post-processing, you have the good G-code for your CNC machine to pilot the robots also, the logistic robots, the 5-axis machine, and all the logistic robots. Okay, David, and now, once again, Sorry. part Too by much. part. Thank you. Okay, this is too much for me. Sorry, buddy. Okay, then you start with the CAD file, of course. Okay, začíname s CAD súborom. You get the CAD file inside the expert system Esprit. Dostaneme tento CAD file do Espritu ako expertízneho CAM softveru. You have all the publishers on the machining cloud. The publishers are DMG Mori, Mazak, Haas, for example, for the 3D models of your machines. Máte teda tých uverejňovateľov, výrobcov CNC strojov, ktorí uverejňujú, poskytujú dáta o svojich strojoch, ako sú modely svojich strojov a nástrojov. The publishers can be Kenametal for the tools, any company for the fixtures. Kenametal, akákoľvek spoločnosť ďalšia. You get everything on the system expert, and now you get the G-code to pilot all your production system. Toto všetko sa dostane do toho expertízneho CAM softveru, v tomto prípade Esprit, aby sme mohli pilotovať tie ďalšie nástroje. Okay? The next step for this automation will now to have some iteration on the system. Ďalší krok bude opakovanie v tom systéme. I mean, when I cut the parts, I have a first iteration to modify, for example, with automation, the G-code. Once again? For example, I have... That's okay. That's a luck. Too much? Okay, let me know if... That's a The luck. printer paradigm is... All right. You know, the wall will... Okay, printer paradigm means the first iteration will be when you get the G-code and you have the first feedback from the CNC machine to modify the G-code. Once again. Barack, okay. Okay, when you get the G-code, Okay. you put your G-code on the CNC machine, Okay. you can have a first iteration, a first feedback Okay. from the CNC machine to the G-code, modify the G-code. Čiže keď dáme NC kód into do CNC stroja, môžeme sa vrátiť naspäť k tomu modelu, CAD modelu. Ak sa mám nerozumiem. After I will not go in details of this last iteration, but you can have also a bigger feedback through the CAD system, Creo, for example, to modify the CAD system and regenerate everything with the expert system, the G-code, etc. V podstate, že môžeme to opakovanie vrátiť do CAD systému a tam to modifikovať. Okay, this is a global vision about what we have on the smart manufacturing, a global vision that we have on the way we manage the post-processor. Toto je globálna vízia, ako chceme pracovať v tom inteligentnom výrobe a pracovať s procesormi. Tak. Don't hesitate if you have questions. I'm here today, tomorrow also, but I think today together. Neváhajte sa ma spýtať akékoľvek otázky. Som tu dneska a zajtra. Or you can send email if you have if you need any information about this concept. I'm available. Then don't hesitate. Thank you very much. OK. Neváhajte napísať na ten mail, ktorý tam vidíte. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. 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 Ďakujem aj ja Davidovi za jeho